अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सानिया पेशावर में इस वक्त जो शहादत पाने वाले हैं उनकी तादाद 100 से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी है और जो ज़ख्मी है वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि जो सोगवारान हैं उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। और वो तो पहले ही शहादत के रुतबे पर फाइज हैं, नमाज पढ़ते हुए उनको शहादत नसीब हुई है। मैं कहती हूँ कि वो तो बख्शे हुए हैं। बहरहाल ये सानिया तो हो गया, लेकिन सानिया से भी बढ़कर सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं सानिया देखकर। बिल्कुल इस शेर के मुतरादिफ नाज़रीन, इस वक्त इस मुल्क में अवामिल कार फरमा है, एक साजिशी जहन तैयार शुरू हो गया, एक इस पर भी सियासत शुरू हो गई नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटीआई और पीटीआई ब्रिगेड कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जब उसको अपने हक में कैश ना करवाएं, चाहे वो इमरान खान साहब खुद हों या उनकी गालम गलोच ब्रिगेड हो। यूथिया जो ब्रिगेड है, जो लिफाफी सहाफ़ी हैं, जो इन सहाफ़ी भी जिनको कहा जाता है, उनकी तरफ से बाकायदा एक साजिश स्टार्ट हो गई है कि जनाब ये देखें ये एक साजिश की गई है और वो उनकी मौत को भी, इनकी शहादत को भी साजिश से ताबीर कर रहे हैं। मैं कहती हूँ लाना तो इन लोगों के ऊपर कि जो इस तरह से मौत के ऊपर भी जो लोग साजिशें करते हैं। आप लोगों को याद होगा ना नाज़रीन कि जब वो हज़ारा कम्युनिटी वाले लोग अपनी शहीदों को लेकर बैठे हुए थे और फरमा कह रहे थे कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे हम इनको नहीं दफनाएंगे, और वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब आके उनकी बात सुन लें, जिस पे इमरान खान साहब अपने बनी गाला वाले घर में बैठे हुए, महल में बैठे हुए बड़े आराम से फरमा रहे थे कि जनाब जब तक वो उनको दफनाएंगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो इमरान खान साहब को तो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो लोग हों चाहे लोगों की लाशें हों, वो हर चीज़ पे साजिश करने तैयार रहते हैं और साजिशी जहन उनको होता है और सियासी तौर पे वो उसको इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने टीवी पर खिताब तो वो करते रहते हैं, जैसा कि उनका मामूल है कि वो वजारत की कुर्सी से उतर गए, लेकिन वो समझते यही हैं कि वो वज़ीर ही हैं। उन्होंने उसमें कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये महंगाई और ये जो दहशत गर्दी है ये उनकी वजह से है, और वो उस चीज़ को झुटलाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने कहा कि मैं उनको याद दिलाऊँ चंद बातें, उनका और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ करती चलूँ कि किस तरह से इमरान खान साहब इस जो शहादत है, जो दहशत गर्दी के पीछे उनका हाथ किस तरह से नहीं है। नाज़रीन, याद होगा आपको जब APS का सानिया हुआ तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो उस वक्त KPK में उनकी हुकूमत चल रही थी और वो जनाब कंटेनर पे सवार थे और उस कंटेनर पे वो क्या कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे, वो भी अब मंजर आम पर आ चुका है कि एक तरफ वो बच्चों की शहादत थी और दूसरा ही कंटेनर पे क्या कर रहे थे। और इसी तरीके से अब आप ये देख लें कि जो शहादतें हुई हैं, मस्जिद में जो लोग शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ जमान पार्क में बाकायदा उस वक्त रात के वक्त लोग ढोल की थाप पे नाच रहे थे, मसरूर थे और इमरान खान साहब अंदर सहाफ़ियों को से बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। इस शख्स से ये नहीं हुआ कि जब ये शहादत हुई है फौरी तौर पर अपना कोई बयान रिलीज़ करते और कहते कि मैं सोगवारान के साथ हूँ, और वो जो अपने घर के बाहर जमान पार्क के बाहर वो जो नाच गाना हो रहा था उसको बंद करवाते कि नहीं हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम ये ढोल की थाप पर रख कर सकें। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आज इलेक्शन हो और मुझे फ़ौरन ही वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। तो नाज़रीन, मैं आपसे बात कर रही थी कि APS का सानिया हुआ, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान जो था उसकी कमेटी बनी और उसमें हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने इनको खींच के उसमें कमेटी में शामिल किया, उनके साथ बातचीत की और उनको बताया कि किस तरीके से हम दहशत गर्दी से निपट सकते हैं। और नाज़रीन, इसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ तो उसके बाद एपेक्स कमेटियाँ बनी थी और ये जो एपेक्स कमेटियाँ थी ये तमाम सूबों की कमेटियाँ थी। उन तमाम सूबों ने अपने अपने एपेक्स कमेटी के अंदर वो कारकर्दगी शो करनी थी कि उन्होंने क्या क्या किया दहशत गर्दी को रोकने के लिए। लेकिन मजाल है कि उस एपेक्स कमेटी में कोई काम हुआ हो KP के अंदर, ना ही उसको यूज़ किया गया, ना ही उसको किसी तरीके से उसमें अमल दरामद हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देखते हैं कि CTD का अभी तक KPK में कोई ऑफिस नहीं है। अब वो किराए के ऑफिस में बैठे होते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि 10 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को उस सूबे में हुकूमत, और ये उन ऑफिस उन सरकारी मुलाजमिन के लिए अपना कोई एक ऑफिस नहीं बना सके। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि दहशत गर्दी के मद में तमाम सूबों से ज़्यादा KPK को एक्स्ट्रा 4% 5% इनको अमाउंट दी जाती है। ये जो 4-5% मैं आपको बता रही हूँ ये तकरीबन 40-50 अरब रुपए बनते हैं। इनको ये तमाम सूबों से एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है दहशत गर्दी से निपटने के लिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वो अमाउंट कहाँ जाती है, किस खाते जाती है, किस खड्डे लाइन इस अमाउंट को लगाया जाता है, आखिर अमाउंट क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती है। दूसरी नाज़रीन बात यह है कि जब आप लोगों ने देखा कि उस वक्त जब ये कोई 2-3 साल पुरानी बात है कि जब मदरसा हकानिया में
یہ چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے، ان کو رسد مہیا کی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب $3 ملین کی جو رقم ہے وہ ان کو امداد کے طور پر دیتے ہیں، جس کے بارے میں کافی شور بھی اٹھا کہ آخر کیوں حقانیہ کو اتنی امداد دی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ ابھی کی مثال لے لیں، کوئی 1 مہینہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا تھا کہ جناب 30-40 ہزار طالبان ہیں کہ جن کو ہم دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یعنی کہ ان کو ہم بسائیں گے، ان کو ہم دوبارہ سے عام شہریوں کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ذہن ہے، یہ عمران خان صاحب کا بنیادی طور پر مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ ہمیشہ سے ان کا جھکاؤ طالبان کی طرف تھا، اور یہ طالبان سے دیکھ لیں انہوں نے کیا فیض حاصل کیا ہے کہ وہ انہوں نے گھر میں گھس کر ان کے 100-150 بندوں کو شہید کر دیا، زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب طالبان کو یا تو آپ ریہیبلیٹیٹ کر دیں یا ان کو کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ اتنی حد میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ ان کو کھڑا کر کے گولی مار دیں، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ جو جتنا قصوروار ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ بات تھی عمران خان صاحب کی، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک دو روز پہلے عمران خان کے ایک وہ جو ٹائیگر صحافی تھے، ٹائیگر جو وزیر تھے، سیف صاحب ہیں، جو بیرسٹر سیف، انہوں نے ایک جو اینکر تھی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی تھی، اور اس اینکر کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے صوبے میں ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، ابھی ان کو 1 دن نہیں ہوا کہ آپ جناب فوراً ہی پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں الیکشن کے لیے، تو کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو بیرسٹر سیف تھے ان کے منہ میں جو مغلظات آئیں وہ انہوں نے اس صحافی کو بکی۔ ان کے پاس، میں کہتی ہوں ناظرین، کہ اپنی دفاع میں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہے گالم گلوچ۔ یہ گالم گلوچ کر کے دوسرے کو، اپنے سامنے والے کو اتنا میں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے اور خود ہی وہ اپنی عزت بچاتا ہے۔ تو انہوں نے بس ایک ہتھیار یہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ اس کا ہتھیار دینے والا بھی کوئی اور نہیں، ان کا اپنا لیڈر ہے کہ جس کے منہ سے بھی کبھی پھول جھڑتے ہوئے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، جب بھی سنا ہوا کہ دوسرے کے بارے میں گالم گلوچ اور برے الفاظ سنے ہوں گے۔ تو یہ تھی ناظرین بات پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے اور پشاور ثانی کے حوالے سے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا ان کے گھر سے، اور کچھ وہ شہد کی بوتلیں بھی دریافت ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اسلحہ بھی دریافت ہوا ہے، اور ان کے وہ جو بھتیجے ہیں شیخ رشید، انہوں نے بھی فرمایا ہے، ارشد شیخ صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ پولیس کے کارنامے ہیں کہ انہوں نے وہ وہاں پہ شراب اور اس کی بوتلیں چلیں اب بات تو نکل ہی گئی ہے کہ بوتلیں رکھ دی ہیں۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب تو بہت ہی پارسا، نیک اور ایماندار شخص ہے، وہ تو اس قسم کے کام کرتے نہیں۔ تو ناظرین، یہ جب شیخ رشید کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہ بلاول صاحب کو اور زرداری کو اور رانا ثناء اللہ کو خوب گالم گلوچ کر رہے تھے، تو اور بہت ہی غصہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یعنی کہ انتہائی غصے میں وہ نظر آئے۔ حالانکہ یہ فرماتے تھے، ایک دن پہلے تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہتھکڑی تو میرا زیور ہے اور جیل میرا سسرال ہے، تو جناب اب وہ اپنے سسرال میں جا کے یقیناً خوشی ہو رہے ہوں گے، اور سسرال میں جا کر داماد کی جس طرح خاطر تواضع کی جاتی ہے وہ بھی شیخ رشید کو پتہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوگی۔ تیسری اور آخری خبر ناظرین PMLN کے حوالے سے ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنا چارج سنبھالتے ساتھ ہی بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ بہاولپور میں انہوں نے ورکر کنونشن سے خطاب کیا اور لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور ان کو کہا کہ وہ PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بنیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا جو کہتے ہیں کہ موروثیت جو موروثی سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ موروثی سیاست نہیں، یہ جمہوریت ہے، اور عوام جسے پسند کرے وہی شخص سامنے آتا ہے۔ ابھی موروثی سیاست کون ناپسند کرتا ہے؟ ان کی پارٹی میں سے جو نام کچھ سامنے بھی آ گیا اور ایک دو استعفے بھی سامنے آ گئے۔ اس میں ایک استعفیٰ تو شاہد خاقان عباسی کا سامنے آیا، جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ سیٹ کیوں دی گئی۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی ویسے بہت بہترین انسان ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک بات میں یہاں پہ کرنا مناسب سمجھوں گی کہ آپ کو ان کو وزیر اعظم بنایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی کا جب نام آیا ایز اے پرائم منسٹر، تو اس وقت تک ان کی بائی فیس ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، بائی نیم تو جانتے ہوں گے، میں خود بھی جب تک ان کا چہرہ سامنے نہیں آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شاہد خاقان عباسی ہیں۔ تو یہ جو عزت دینے والے تھے شاہد خاقان عباسی کو، یہ نواز شریف صاحب بھی تھے، تو شاہد خاقان عباسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو ان کو عزت ملی ہے، آج جو ان کو لوگ جانتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی بدولت ہی ہیں۔ تو اگر نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ کہ جس میں انہوں نے شاہد خاقان صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا وہ درست فیصلہ تھا، تو اس فیصلے کو بھی ان کو درست
समझना चाहिए और उसको भी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरी बात मुफ्ता इस्माइल की है, उनके बारे में भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात, उनको भी काफ़ी रिज़र्वेशंस हैं पार्टी को लेकर और वो भी इस वक्त नाराज़ हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा से जब सवाल पूछा गया कि आप क्या फरमाती हैं मुफ्ता इस्माइल के हवाले से, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुफ्ता इस्माइल के हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हम मना लेंगे, वो हमारे घर की ही बात है और अगर वो पार्टी को छोड़ते भी हैं तो वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और वो अपने घर में रहना ही तरजीह देंगे। तो ये थी नाज़रीन नून लीग के हवाले से बातचीत। और नाज़रीन जहाँ तक हवाला है इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से, तो आपको पता ही है कि टेहरियान के जो केस है उसमें कल उन्होंने अपना जवाब दाखिल करवाया और उस जवाब में उन्होंने उल्टा अदालत पर ही सवालात उठा दिए और कहा कि आपका तो हक़ ही नहीं है ये केस सुनने का, और सेकंड ये कि मैं तो कोई अवामी ओहदा नहीं रखता हूँ तो इसलिए मैं जवाब दे नहीं हूँ। मैं कहती हूँ नाज़रीन इतना ये आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, इनको चाहिए कि सीधा उस बात का जवाब दें, हाँ करें या ना करें। उन्होंने जवाब दाखिल करवाया था क्या वो टेहरियान के वालिद हैं या नहीं हैं, साफ कह दें हाँ हूँ या नहीं हूँ। मेरा ख्याल है इस एक बात से भी ना तो जो कौम यूथ है ना उसको ये बात समझ लेना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, बल्कि बहुत हद तक उनको समझ आ गई होगी कि इमरान खान साहब टेहरियान के बाप हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसा शख्स जो अपनी बेटी को हकूक़ ना दे सके तो वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हकूक़ देगा, वो उनको उनका हक़ देगा, वो उनको उनकी इज़्ज़त देगा। अब जो अक्ल रखने वाले लोग हैं, जो थोड़े से भी ज़ी शऊर हैं, थोड़ा सा भी जो अक्ल का माथा रखते हैं, वो इस बात के ऊपर सोचेंगे समझेंगे। और दूसरा नाज़रीन उसका फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है, तो उसमें भी अगर ये नाज़रीन मैं कहती हूँ कि इतना ओपन एंड शट केस है कि अगर इसमें फौरी तौर पर अगर इसके ऊपर फैसला किया जाए तो इमरान खान साहब की नाअहली कहीं नहीं जाती, लेकिन वो अभी तक वो केस लटका जा रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि आजकल में उसका भी फैसला सामने आ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये 2 फैसले सामने आते हैं तो इमरान खान साहब की कहीं से बचाव की सूरत सामने आती है, क्योंकि ये केसेस ऐसे हैं कि जो सबूत साबित हो चुके हैं, इनके बारे में फ़ैसला आ चुका है। कैलिफोर्निया की जो अदालत है उसने टेहरियान का केस का फ़ैसला दे चुका है, सिर्फ अब उसका इंतज़ार है, तो सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों से इंतज़ार है। उसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का जो केस है ये 9 साल तक इलेक्शन कमीशन में इसके बाकायदा दलील और फैसले सामने आते रहे हैं। अब इसके बारे में भी कंप्लीट है ये केस, बस सिर्फ फैसले आने की देर है। अब जब ये फैसला आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई अब चीज़ ऐसी है कि जो उनको गिरफ्तारी से बचा सके। नाज़रीन ये थी अभी तक की अपडेट। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।